Good morning viewers kan apni kan sob ke bhi aji fujir la khobor de welcome kuri ase viewers kan sobse age ule ekta update dibole noilibi ekta bishi important kotha kobole mon chai daga dule ede mula sati ekjon kun laga naam Kahio Achomi ase tai dule mon same college te pura lika manu ase aru tai dule moi laga sati ekla noina bhai kan nishna ase ido bodi ule tai bra ja kalila din de muge call kurna ule ekta bishi afsos khobor de tai bra kuche tai bra ule bike ekta notun kina dule itu to tai laga ghor prai harai jese kina tai prai tu incident upori muke chanaise tai laga bike laga pictures kan dule apni display te dikhole paribo registration number dule NL07R3455 ase itu dule tai laga bike to keke bosti jun dule June 10 laga din de itu hatsa hoise aru itu le midnight rati de hoise kuina be janole paise moi dage kinega kurina itu ekta duk time de help kuro gina bhabi daga upor dule moi janise ke moila usor debi nolibi moila sat deuli amon bishe subscribers kana se kun khan pra dule amon ke duk time de hodai bi madad kure aru itu bor dule viewers khan itu ekta request korle mon jai daga dule jodi apni khan bi itu bike to kunba jaga de dikhile in and around Nagaland de hulibi nolibi Assam pra bi amon ke bishi manon sai itu bor dule Assam la viewers khan bi jodi kunba jaga de dikhile do itu bike laga owners jun ase Kahio Achomi taige dule tai laga contact number moi ekta dina thakibo edu contact number dule apnen call kurol paribo de kuina viewers ke chana di ase edu contact number dule video laga description te thakibo kuina bi viewers ne koi di ase jodi apni khan pra dule edu bike bisari bole brother Kahio ge madad kurle dule tai bra apnen ke reward bi diho kuina viewers khan sob ki bile request ekta kuri di ase Konyak Union khan pra dule someone later khan issue kurise kuina kwase Edudule juntu ENPO laga meeting kundu 23rd of February 2024 Chen Moho bosti de hoina thaka upore ase kuina khor paise edule Konyak Union khan laga juntu standing resolution number 3 ase edu laga upore dule action khan do udu manuhan lodi lo bole ase kun khan pra dule niam ke bhanga bole tahan pra kurise aru edu podule juntu niam khan dule Konyak Union pra edu regulation khan banai na dekse edu khan laga khilaf cha upore tahan ke action lobo kuina bi tahan pra kuise Yede Konyak Union khan pradule ward chairman khan ke aji laga ule fojir 11 baji de jundule Konyak Union unit aru student union khan laga jundule office ase tade bine dule idu manu khan ke kun khan praidu niam khan bhanga ule tahan laga list turn out wadule idu man khan ke anigina Konyak Union office de ani bole tahan pra chanai se kuina bi channel paise viewers khan idu manu khan laga naam to ki ase apne display te sawle viewers khan 1 minute time loine ule ekta bishi important kotha kole mon jai daga dule Mula friend zone de taka ekjon sati kun laga naam David Bora kuina ase tai dule ineka bishi bia hala tuina ita ICU de admit taka podule tai khan laga family pra moke personally contact kurigna ule edu mamlo upor bi olop amnen kotha kurile olop chudu mudu ule bi amount utile at least an kule dawai laga khorcha ule bi ho kina dahan pri hope korna ule moke edu video banale ko apode moi tu chudu ule bi apnen kotha rakhi dule mon chai ase David tu ule tai du ki ujugule tai laga juntu appendix thaka dule edu to bhitore phati jaise kine ko ase Ari do brawle tai bishi duk pagina tala khala to bishi biya thakina ICU de admit kurigna se kuno be channel le paise aru viewers kan coincidentally idu mamla upode ule muidu man barbar charity la video banole to mon naile bi mohalaga site bi kon ba platform thake kon ba audience kan thake kon dule isor ke mana manna se aru idu upode ule coincident bishi bi na laga bi noi dibole thaka manando dibo na dibole thaka manando eguna prarthana diyat kro paribo kune dibi viewers kan koi diase mane ko forcefully noi guina bi viewers kan ke du koi diase Amount pra kiman paribo 1 taka 2 taka nolibi 10 taka 20 taka kiman paribo idule David laga number dilule amount rikta isor pra bless kro ina mani tu chane je idu bodole viewers kan ko anisna family members kan amount pla ase aru itune mede moi du kotha kute ase mon bi kitia badu muina de ek bar dui bar nolibi 3 bar 4 bar bi charity la video banai kile mane amount pra video banai noli kun ba laga live ke bachawole na par lebi ta kan lago pode olop hulibi 1-2% libi amount pra contribution add kurol para dule itu tahan bi khushi pawo kina amount sabi chane je আৰু মহান্ত ৰিটাৰ্ণ দে একো পাৱলে না কথা নহয় কিন্তু আমান ৰিটাৰ্ণ দে ব্লেসিং পাও এটো বি ঈশ্বৰ ব্ৰাহ্মণ কে থিব কিনা বি ভিউয়াৰ্স নে কৈ দিছে যদি ভিউয়াৰ্স আপুনি যদি পইচা কন্ট্ৰিবিউট কৰলে মন আছে বুলি ডোনেশন একটা মৰম একটা সাপোর্ট আনকে দিবলে মন আছে বুলি যোনটো ডিসপ্লেতে জিপে নাম্বার আছে তাতে আপুনি জাগিন হলে 1 টাকা 2 টাকা বা 10 টাকা 20 টাকা কিমান পারিব মন কন্ট্রিবিউট কৰিলে তো বেছি ভাল থাকিব June 10 laga din diule African countries laga duita passengers khando kundu Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport te yede ule tai khan prado gold khando ule bishi neka bugina pirado tan ke thuri segunya channel paise idule 32.79 kg gold khando kundu rupees 19.15 crore laga taxin ko ase idule
দুইটা মাইকি ফরেন নেশনালস খানটো মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট দিলে আলাক কেসেস দে কোনটো আন্ডারগার্মেন্টস লাগা ভিতরে লুকাই না থাকছে ইদনকে সিজ করেছে কিনাবি জানার পাইছি ইটো দুইটা মাইকি লাগা মুভমেন্ট উপরে উলে তাদের সিকিউরিটি ফোর্সেস খান প্রাদো অলপ ডাউট করি কিনা উলে ছাত্রাপাতি শিবাজি মহারাজ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে মানডে লাগা দিন দি উলে তাহানকে ল্যান্ড হওয়া পিছতে চেকিং করেছে কিনা কাজ আৰু ইটো চেকিং করা পিছতে হান পাউলে আন্ডার গার্মেন্টস লাগা ভিতরে আৰু ব্যাগেজ লাগা ভিতরে গোল্ড খান তো বেশি পাইছে কিনা কাছে ইটো মামলা উপরে দুইজন মাইকি খান কি উলে অ্যারেস্ট করি কিনা তাই খান লাগা উপরে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন তো করি আছে কিনা খবর আই থাকা তুলি আপনি গান সব কে বি জানাই আছে Under 13 laga tinta naga players khan duli juntu Nagaland prase tai khan do week long training camp duli kuntu Germany te hobola se tade fine chabola se kina channel paise yede ule tahan asol do 5 jon jawole thakise kino kwase kintu ule 2 jon laga do juntu tahan laga documents laga upore kiba ekta problem hua nimi de ule tahan do na jai kina ase kina kwase kintu ule de tahan 3 jon jawole se aru to 3 jon laga naam dule nitoka kuntu 11 sal laga ase Asa IME 12 sal laga aru Lalmin Kai Thompson taido 13 sal laga ase kuina kwase aru takan duli dia jundu Germany de train ge chaise kuina khobor ai taka duli apni gan sob ke bi janai di ase Nagaland pradule ekta 20 sal laga mota kun laga naam Avile Zoi kuina ase taidule duita gold medals to National Arm Wrestling aru Para Arm Wrestling Championship 2024 kuntu Maharashtra laga Nagpur de hoi dina takse tade fini tai duita gold medal jidise kuina ekta bishi khushi la khobor ai ase tai bradule idu duita gold medals to tai laga left aru right arm debi kuntu 90 kg category la takse idu dule youth men division laga tade fini tai bra paise kuina channel paise aru khali iman ekla noina zuwe de wile tai do second place de ase kuntu sub youth champions juntu champion category laga bhitor ase tade fini tai inega second place de awole parise kuina be channel paise আৰু ইটো ব্ৰাবি সবসে খুশি লাগা খবৰটো কি আছে বুলিতো যোনটো জুয়ে আছে তাইটো বুলে ইতিয়াতো ইন্ডিয়াকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ ওয়ার্ল্ড আর্ম রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ 2024 কোনটো মলদোভা ইউৰোপতে হবল আছে তাই তাতে বি যাবলৈ সিলেক্ট হৈ কিনা আছে কিনা বি একটা বেশি খুশি লাগা খবর আই থাকা দিলে ভিউয়ার্স খান সব কি বি জানাই দি আছে আরপিপি খান প্রাদুলে চিফ মিনিস্টার নিফিডো লগতে তাইব্রালে কথাব্রা হামলা করনা কইছে কি জোনদুলে চিফ মিনিস্টার নিফিডো আছে তাইব্রাদুলে এনপিও খানকে দুইবার পাগলা বানাইছে কিনা কইছে মানে চিফ মিনিস্টার নিফিডো ফুলস এনপিও টুয়াইস কিনা তাহান কইছে यदिले दाहान प्रा फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी लगाव पड़े दाहान प्रा কথা করি না কইছে আর ইতে বড় খালি মেনাগলো নইরা মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স খান প্রা দুলে একটা ডাইরেক্টিভ তো ইস্যু করি না রাখছে কোন দুলে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রা দো তাই খান লাগা ওপিনিয়ন দুলে জন্তু ড্রাফট ওয়ার্কিং পেপার DWP দুলে FNT লাগাও পড়ে 31 ডিসেম্বর 2023 লাগা আগে দে তিওলে থাকাও পড়ে উলে यदिले ENPO খান লাগা হিসাব প্রাদো স্টেট গভর্নমেন্ট খান প্রাদুলে DWP লগতে দাহান প্রা বুইছে আৰু ইতে বড়লে দাহানলা প্রেস রিলিজ বি এপ্রিল 2024 তে দিনা থাকছে यदिले ENPO খান প্রাদো ইটো এক্সপোজ করি না কইছে কি জুনদুলে চিফ মিনিস্টার নি ফিরো লাগা ডায়াবলিক পলিসি একটা আছে ইদুলে আলাগ আলাগ প্রেস স্টেটমেন্টস লাগা ট্রু প্রাউলে ইদু খান হুনা পিছে দাহান প্রাবি জুনদু লোকসভা পোলস আছে ইদুকে অ্যাবসেন্ট করি বলে ফেসলা করিছে না জানার পাইছে চিফ মিনিস্টার নিফিরো প্রাদুলে ENPO খানকে বিট্রে করা মানে চিট করা পিছলে ENPO খান প্রাদু লোকসভা লাগা পোলসতে তাহান্তে অ্যাবস্টেন করব মানে হিস্সা নালব কইনা ইটো ডিসাইড করিছে কিনা কোয়াছে ইটো খান সব হওয়া পিছতে বিউলে পাবলিক লাগা জুনতে একটা ম্যান্ডেট কথা গান আছে ইতুলে সব দেখিবলে পারিছে কি মিস্টার সুপং মেরন জামির জন্তু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রাসে তাই জিতি যাদুলে একটা বেশি ভালো আছে কিনা তাহান পাকছে यदि आरपीपी खान प्रा इदिबि कइसे कि चिफ मिनिस्टर निफिरो प्रादुले ENPO खान के दुईबार ठुकाइছে আৰু ইদু পড়িলে তাই প্রাদু জুনতুলে রাবার স্ট্যাম্প প্রেসিডেন্ট চিংওয়াং কোনিয়াক জুনতুলে মিস্টার চিংওয়াং কোনিয়াক আছে NDPP লাগা প্রেসিডেন্ট আৰু ফর্মার টক টিম মেম্বার খান দুলে কোনটো ফ্রন্টিয়ার নাগাল্যান্ড টেরিটরি লাগা পড়েছে তাই খান প্রাদুলে NDPP ক্যান্ডিডেটস খান দু কোনটোলে তাহান ফিলিং খান নমিনেশন খান ফাইল করা দিলে ইদু হান কিন্তু না করিবলে মানে রুখাবলে কোশিশ করবলে তাহান পারিব কিন্তু লে তাহান নিচৰ লাগা মানুহকে ধোকা দিবলে তাহান করিছে কিনা কোয়াছে
Rising People's Party khan pradule divide and rule policy juntu NDPP BJP coalition government khan pra kuri ase itu laga satule kitabi nadibo aru itu laga khilaf te ase kuina bi tan kose kontule NDPP BJP coalition government prado ENPO laga juntu le ekta maksad ase itu ke beshi bi abra humiliate kurise aru itu podule naga manu khan laga suku laga usudule tai khan laga credibility bi harai jese kuina RPP pradule neka koi na thaga khobor dule apni gan sob ke bi janai diye ase Nagaland police tule जित्या DGP रुपिन शर्मा ताई चर्च लो पिछले ता हमरा बेसी नेका एक्टिवली काम करिकिना फोन खान चोरी हुआ तक भी उले ता हमरा वापस करिकिना पावर पर ऑपरेशन खान करिकिना उले आरो किसिम किसिम लगा ड्रग्स खान लगा तो कोथा ना करले भी फाल नार्कोटिक्स खान लगा कोथा ना करले भी फाल इदुले व्यूअर्स खान मैले किले मन कोएसी उले जित्या उले आमा लगा जन्तु फर्मर DGP टी जॉन लॉन्ग कमर्सर देखसे ताई थाका हमेदे भी उले आमान प्रमाण बेसी तो खबर होनिना थाकाने नार्कोटिक्स लगा नागा मनोनिना ड्रग्स लगा ऊपर जा लगा इदन के बच्चा होले इदन के भाल पर किनेका करिना फ्यूचर डे आरो भी लाइफ एकता भाल दिबोले उले इदन लगा मान काम दिले आमान पर होनि बोले पारि ना थाका नै किन्तु उले DGP रुपिन शर्मा पर चर्च लो पिछ देबी आरो पुला भी ताई उले DG प्रेजेंस थाका टाइम देबी ताई भाल काम करिना अथवा मन कियले पारेसे पुलिस कान तुले भाल काम कुरा दो ताखा लगा लीडर ही भाल दके नै ता हाम्रो भाल काम करिना आमान पैदो चनेसे इदु निस्ने उले वखा पुलिस खान प्रादो जुन्तुले एकता क्रिमिनल नेटवर्क थाकिसे इदुगे दुले ताहानरा पंगाई दिसे कुना चनल पाइसे वखा पुलिस खान प्रादुले ताहान एकता कम्प्लेन पाइसे कुना क्वासे कोन्तुले चोरी हुआ लगा स्पेशली उले इदु हान्दो की आसे गुले कॉपर वायर खान एल्युमिनियम केबल वायर खान एल्युमिनियम पैनल खान इदु हान्दुले बिशी निका वायर खान चोरी हुआ लगा सोलर केबल वायर खान इदु लगा केसेस खान तो बिशी आइना थाकिसिन क्वासे और ताहान पाउले एकु लेट ना करिना एकदम जल्दी इन्भेस्टिगेशन तो शुरू करिना उले ताहान पर 6 जन मानु खान के अरेस्ट गरिबले पारिसे कुना क्वासे आरु इदु 6 जन मानु खान लगा माजदे एकता मानु दुले जुन दुली नेगा सामान खान चोरी हुआ लगा हुदाई लगा रिपिच माने एकदम हैबिचुअल एकता चोर थाकिसे कुना चैनल पाइसे इदु चोरी हुआ लगा सामान खान दुले एल्युमिनियम पैनल कुंतु 75.405 kg थाकिसे एल्युमिनियम केबल वायर 11.04 kg copper wire 34.99 kg solar cable wire 10 kg etc थाकिसे इदु मामला परे वका पुलिस खान पर आरवी इन्वेस्टिगेशन तो करे से गुना भी चनल पाइसे वका पुलिस खान लगा इने के एकटा भाल कंट्रीब्यूशन दुले अमन सब प्रबी मन प्राइ दुके एप्रिशिएट करे से गुना वका पुलिस खान लगा जदि पर्सनल खान कुन बस साइज गुले हमने सब के बिले तो वीडियो लगा थ्रो पर एक तो थैंक यू नोट दुले मोय पर एकला नहिना अमन लगा व्यूअर्स खान सब लगा सेट पर भी वका पुलिस खान के चनाइ दिए से गुना व्यूअर्स खान सब के भी उले दु खबर दो कुडी से आसाम लगा एकटा एक्ट्रेस कुन लगा नाम नूर मालाबिका दास कुइना से ताइदे उले मुंबई लगा फ्लाइट एकटा दे मुरिगिना पाइसे कुइना चनल पाइसे इदु हादसा दुले यदे गुंदु दाइ क्वानिसना ताइ 37 साल लगा आसे और ताइदो आसाम ब्रा आसे और ताइदुले सुसाइड कुरिसे कुइना चनल पाइसे इदु जुन्दु मनो आसे ताइदुले फॉर्मर एयर होस्टेस भी थेक्से और ताइदुले ताइ निजो लगा फ्लाइट थे जुन्दु लोखंड वाला ते आसे ताते जून 6 लगा दिन दे हैंग कुरिगिना पाइसे कुइना चनल पाइसे रिपोर्ट लगा हिसाब तुले इतु लगा बॉडी दो जुन तुले ताइ लगा नेबर्स प्रादुले बिशी गुंदा थाका पिछे ताइ लगा रूम भितरे चाहिकिन सा हमे दिले और कंसर्न अथॉरिटीज खान के भी तो मामला पड़े अलर्ट करि दिया पिछे पुलिस खान प्राबी इतु रूम भितरे पहुंचिकिन चाहिकिन दिखोले पारादुले कुंदु इतु माइकी आसे ताइ दिले ताइ लगा बेडरूम लगा फैन दे ही उले मुरिगिना पाइसे कुइना चनल पाइसे इतु विक्टिम माइकी दिले एयर होस्टेस थे जुन कातर एयरवेज थे काम करी थाका मनु आसे किना को आसे और तो आसाम ब्रा से और ताइ दुले मुंबई लगा लोखन वाला ते बुई थाका माइकी एकता से किना भी चनल पाइसे और ताइ दुले अलग अलग बॉलीवुड लगा फिल्म ते भी एक्टेड करना देखसे और ताइ दु जुन दुले काजोल लगा दे 2023 लगा लीगल ड्रामा द ट्रायल कोइना थाका देबी ताइ को स्टार थाकसे किना चनल पाइसे इदु मामला पड़े पुलिस कान ब्रा दुले छानबीन तो करिया से किना कोबराई थाका दो अपनी गन सॉप के भी जना दिएसे मणिपुर लगा अलग अलग हिल्स और वैली डिस्ट्रिक्ट खान थे सिक्योरिटी फोर्सेस खान प्रादुली सर्च ऑपरेशन मूवमेंट ऑफ एसेंशियल आइटम्स और नाका चेकिंग खान कुरिसे कुना चनल पाइसे यदि ले तहान प्रा मूवमेंट ऑफ एसेंशियल आइटम्स कुरिता का हमे थे 197 गाड़ी खान के दिले नेशनल हाईवे 2 थे कुंदु गाड़ी खान तो फसी न थाइसे ताइ खान लगा सेफ्टी निमित्ते सिक्योरिटी फोर्सेस खान प्रा काम कुरिसे कुना चनल पाइसे
ইডিয়া ইটো কাম দু কিনা গুনা কৰিছে বলে যোনটোলে গাড়ী খান কিটা খান সিকিউৰিটি কনভে খান বি দিছে আৰু ইটো পড়লে স্ট্রিক্ট সিকিউরিটি মেজার্স খান বি লুগিনা গাড়ী লাগা সেফটি বলে তাখান লাগা ডেস্টিনেশন তক পঞ্চাবলে মদত কৰিছে গুনা জানাৰ পাইছে আজি লাগা ফ্রেশ রিপোর্ট লাগা হিসাব তেলি 122 নাকাস নলিবি চেক পয়েন্টস খান তো মণিপুৰ লাগা আলাগ আলাগ ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টল কৰিগনা আছে কোনটো দিলে মণিপুৰ পুলিশ খান 72 মানুহ খান কে কোন খান মণিপুৰে শান্তি ভাঙাবলে কোশিশ কৰি থাকিছে তাই খান কে গ্ৰেফতাৰ কৰিগনা আছে গুনা খবৰ আই থাকা দিলে আপনি গান সব কি বি জানাই দিয়েছে NDPP laga Secretary of Media Cell kun laga naam Crozati Kapo ase tai dule NDPP pra resign kurigina Congress party ki bole join kurise gina ko ase idule ahi taka forthcoming ULB election nimita sekina bi janor paise edule tai gedo NDPP pra party ticket na pa piche tai pra bole NDPP ke resign kurigina Congress te samil hoise gina janor paise Tuesday দিবলে প্রেস কনফারেন্স একটা দো কংগ্রেস ভবন ডিমাপুর দিবলে ইদুলই থাকা হমাইতে কাপড় ক্লেম পূর্ণ কইছে কি তাইব্রা দিলে এনডিপিপি জুনটো স্টেট নাগাল্যান্ড স্টেট লাগা ভিতরলে একটা লাইবি ফাউন্ডিং মেম্বার্স খান থাকিছে উনি কোয়াসি আৰু তাইব্রা দিলে নিজৰ লাগা পার্টি লাগা পড়ে লয়াল থাকি বলেবি বেশি কাম করি না আইছে কিনে কোয়াসি আৰু তাইব্রা বলে ইদুবি ভাবি না দেখছে কি কিতিয়াবা দিলে তাইব্রা বি এনডিপিপি লাগা টিকেট লুকিনা মিউনিসিপাল ইলেকশন দিবলে ইদু বারো খাড়া থাকিব কিনা কিন্তু তাই বলে টিকেট পা নাই কিনে কোয়াসি পার্টি ব্রাদুলি তাইকে টিকেট দিবলে বি প্রমিস করিনা থাকিছে উনি কোয়াসি কিন্তু বলে 0 আওয়ার দিবলে যোনটো পার্টি টিকেট ডিস্ট্রিবিউট কৰি থাকা আমে তাইকে দিলে দিয়া নাই কিনা খবর পাইছে আৰু ইদু বুইনা বলে তাই লাগা বেশি মন বিকাই না তাইব্রা এনডিপিপি পার্টি কে দিলে রিজাইন কৰি দিছে কিনা বি জানলে পাইছে আৰু তাইব্রা দিলে কংগ্রেস লাগা দি ওয়ার্ড 8 আন্ডার ডিমাপুর 1 pra খাড়া থাকিবলে আছে কিনা খবর আই থাকা দিলে আপনি গান সব কি বি জানাই দিয়েছে State Election Commission Nagaland Pradule 394 nomination do junto urban local body laga polls hobola sei idule 3 ta municipal council aru 36 town council junto state laga bitor dobole thaka do tai khan pra iman nomination do paise kuina dhan prole ekta fresh report digina janaise. That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.